दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजकल टाइम्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आसनसोल तथा दुर्गापुर में दुर्गा पूजा कार्निवाल संपन्न। कोट रोड पूजा कमेटी को मिला पहला पुरस्कार। शारदीय उत्सव के बीच पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर में आयोजित दुर्गा पूजा कार्निवाल 2025 में हजारों दर्शकों ने भव्य सांस्कृतिक झांकी और परंपरा का आनंद लिया। इस मौके पर न सिर्फ आकर्षक झांकियां पेश की गई बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पूजा समितियों को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। विजेता समितियों की सूची में प्रथम स्थान आसनसोल कोट रोड पूजा कमेटी को मिला है। इसके तहत इनाम के तौर पर ट्रॉफी प्लस हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल की ओर से 2 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। इनाम मंत्री मलय घटक ने प्रदान किया। द्वितीय स्थान रविंद्र नगर उन्नयन समिति पूजा कमेटी को दिया गया है। इसके तहत इनाम के तौर पर ट्रॉफी प्लस 1.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इसी तरह संयुक्त तृतीय स्थान बरनपुर नौजवान दुर्गा पूजा कमेटी और आमरा कौजन चेली डांगा पूजा कमेटी, इन 2 पूजा कमेटियों को एक साथ संयुक्त रूप से तृतीय स्थान का पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत इनाम के तौर पर ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का चेक, दोनों को 1-1 लाख रुपए का प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य सभी भाग लेने वाले समितियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक के रूप में दी गई है। कोट रोड की ओर से नरेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह मक्कल सहित समिति के सदस्य मंच पर उपस्थित रहे और पुरस्कार ग्रहण किया। अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाने में जिला शासक एस पोन्नावलम, पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी, सेल आईएसपी निदेशक प्रभारी सुरजीत मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया, आसनसोल रामकृष्ण मिशन सचिव स्वामी सौम्यात्यानंद जी महाराज, नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चटर्जी, इन सभी लोगों ने अपने हाथों से चेक एवं पुरस्कार की राशि पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की। इस अवसर पर उद्योगपति पवन गुटगुटिया, विजय शर्मा, भानु बोस समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और आसनसोल दुर्गापुर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ की दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक, कला और सामाजिक एकजुटता का पर्व है तथा प्रतीक है। Thank you Smrita Dadi, thank you so much. একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক স্মৃতা দাদির জন্য। আমি ওখানে আপনারা ছেড়ে দেন সমিতির দুর্গা প্রতিমা আমাদের মঞ্চের সামনে পিউর দুর্গা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। এই মুহূর্তে আসানসোল রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতি তাদের প্রতিমাটা গেল এই মঞ্চের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।
জন্য আজ সে জাতির সন্তান আবারও নিজের মাটিতে মিশে যাবে বাংলা ব্যতীত আওয়াজ না তুলতে পারায়। ভাষা শিখেছে জন্মের প্রথম প্রহরে। সুকল্যাণদার সাথে আমার বহু বছরের পরিচয়। সুকল্যাণদার ডান্স ট্রুপ আছে। আমি সুকল্যাণদার ডান্স ট্রুপের একজন পার্ট বলে নিজেকে মনে করি। এতটাই আমি ক্লোজ ওনাদের সাথে। প্লিজ এসো এদিকে। সুকল্যাণদার জন্য জোরে হাততালি এত সুন্দর একটা পারফরম্যান্সের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আর আমি বাকি যারা আমাকে শুনছেন তাদেরকে বলবো যে আজকে আমি এখানে আসতে পেরে সত্যি বলছি দাদা, আমি এতটা ভালো এক্সপেক্ট করিনি, এতটা ভালো আশা করে আসিনি, কিন্তু এত সুন্দর প্রত্যেকটা পারফরমেন্স, ইচ অ্যান্ড এভরিবডি এত সুন্দর করে নিজেদেরকে মেলে ধরছেন এখানে, সত্যি দেখার মতো। আমি সবসময় গর্ববোধ করি যে আমাদের বাংলার সব থেকে বড় উৎসব হচ্ছে দুর্গোৎসব। এটার মতো আনন্দে মেতে ওঠা আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলার বিয়ে হয় এই সময়টা। পশ্চিমবাংলার বিয়েতে সবাই মেতে ওঠে, মা দুর্গা আসেন আমাদেরকে আশীর্বাদ দিতে। একটু টানো না, এবং সবাই বেরোয়নি, আমিও কিন্তু মন্ত্রীর তরফ থেকেই আছি। তাদের জন্য জোরে হাততালি। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই মঞ্চে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার ভীষণ ভালো লাগলো। আপনারা সবাই বাকি যে প্রোগ্রাম আছে অনেকগুলো এখনো ক্লাব বাকি। দেখলাম এখনো অব্দি আমার মন ভরে গেছে। তাই সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই খুব ভালো থাকবেন আর সকলকে ভালো রাখবেন। থ্যাংক ইউ। সকলকে শুভ বিজয়া শুভেচ্ছা। আমার শুধু আমার নয়, আমার মনে হয় প্রত্যেকের একটু অনুরোধ, শুধু একটু আমাদের সাথে আমাদের মঞ্চ থেকে একটা মুভমেন্ট আমাদের সাথে করুক, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে একটা নারী শক্তি, শুভশ্রী, সারা পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি এবং দুর্গা রূপে খ্যাতি। তো তার একটা ঝলক আমরা শুধু একটু মিউজিক বাজাচ্ছি, তার আপনি বুঝতেই পারছেন ও প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সামনে এত জল আমরা কি করে করবো, কোনোরকম ভাবে করলাম। তো আমরা মঞ্চ থেকেই দাদা আমরা একটুখানি একটা লাইন করে দেখাচ্ছি। আমরা এক্সটেম্পো হবে আমাদের জন্য, একটু মঙ্গল করেনি এটা দিদি, শ্রীজানা দি আমাদের জন্য একটা